Selamat pagi semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari Singapura. Beliau adalah seorang yang sudah melayani bertahun-tahun di dalam fathering, di dalam peranan seorang bapa yang memulai pergerakan-pergerakan seorang bapa bukan hanya di Singapura, tapi juga di berbagai negara lainnya. Dan hari ini juga selain nanti saya akan undang, hari ini juga nanti akan dibantu oleh Pierre untuk menerjemahkan untuk Bapak Ibu Saudara semua, sehingga setiap kita bisa sama-sama tetap dibangun di dalam firman Tuhan. Oke, saya tidak akan panjang lebar, mari kita sambut Mr. Jason Wong, please welcome. Dan Pierre. Good morning, church. Selamat pagi, jemaat Tuhan. Pierre, how old are you? How am I? Yeah. 10 years ago. Okay, 10 Umur years 18. ago. Yeah, okay. 10 tahun lalu. I was 40 years old 20 years ago. Saya 40 tahun, 20 tahun yang lalu. So you're half my age. Oke, setengah usianya ya. It's a joy for me to be here. Sebuah sukacita saya berada di sini. I have another brother Ying, who joined me for this trip. Saya ada saudara Ying yang ada di perjalanan ini dengan saya. He's a principal of a school in Singapore. Dia kepala satu sekolah di Singapura. A wonderful brother. Saudara yang luar biasa. Usually I travel alone, so it's good to have someone to join me. Biasanya saya berpergian sendiri, jadi ini cukup baik ada orang yang menemani saya. I really enjoyed the worship just now. Saya sangat menikmati pujian penyembahan hari ini, tadi barusan. You know, when I look on that side, I see the bass player looking at the drummer, they're looking at each other. It was really so fun, right? Saya lihat di sini ada pemain bass, saling ngelihat sama tatap-tatapan sama pemain drum, kelihatannya menyenangkan sekali. I think it's one of the best drummer I've ever seen. Kayak ini salah satu drummer terbaik yang saya pernah lihat. Let me introduce myself. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. I see many young people here. Saya melihat banyak anak muda di sini. I came from a non-Christian family. Saya datang dari keluarga yang bukan Kristen. My parents have 8 children. Orang tua saya punya 8 anak-anak. My father has to work very hard because we are not rich. Ayah saya harus bekerja keras karena kita bukan orang kaya. He works in a shipyard. Dia bekerja di perkapalan. I remember when I was about 17 years old in junior college in high school. Saya ingat waktu saya umur 17 tahun di SMA. Together with a group of friends, we were talking about the future. Bersama dengan teman-teman, kami sedang membicarakan tentang masa depan. What will our future look like? What will we be doing? Will we go university? What sort of job? Will we get married? How many children will we have? Masa depan kita seperti apa? Kita akan kerjaan apa? Menikah dengan siapa? Berapa anak-anak yang kita akan punya? Then we talk about will the couple make it or will they break up? Dan kita berbicara tentang, oh ini orang yang berpasangan ini mereka bakal menikah nggak ya? Atau mereka bakal putus? And as we are talking about the future, I began to wonder, who knows my future? Saat kami sedang membicarakan tentang masa depan, lalu saya mempertanyakan, siapa yang tahu tentang masa depan saya? So I said a prayer to a God that I didn't know. Jadi saya berdoa kepada satu Allah yang saya tidak tahu. I said, God, are you up there somewhere? Why do you create me? Why do you put me on earth? Saya berkata, Allah, apa engkau ada di sana? Apa engkau ada? Kenapa engkau menaruh saya di bumi ini? And then a few months later, I said my second prayer. Lalu beberapa bulan kemudian, saya melakukan doa saya yang kedua. I said, God, please give me a scholarship. Without a scholarship, I cannot go university. Saya bilang, Tuhan, tolong berikan saya beasiswa. Tanpa beasiswa saya nggak bisa kuliah. So I got a scholarship, thank God, and I went to Australia to study. Jadi puji Tuhan saya dapat beasiswa, saya ke Australia untuk melanjutkan studi. I still remember, I said, God, if you give me a scholarship, I will go to church. Saya ingat waktu itu saya bilang, Tuhan kalau engkau memberikan saya beasiswa, saya akan pergi ke gereja. I didn't go to church, I go to a student fellowship. Tapi saya tidak pergi ke gereja, saya pergi ke persekutuan murid-murid. And I became a Christian. Lalu saya menjadi orang percaya, orang Kristen. And when I came back to Singapore, I served with the government. Lalu waktu saya kembali ke Singapura, saya bekerja di pemerintahan As a civil servant. sebagai pegawai negeri sipil. There are so many ministries and so many government departments, so where should I go? Ada sangat banyak departemen, banyak kementerian, jadi saya bingung saya harus pergi kemana. I ended up in prisons.
Saya akhirnya bekerja di penjara. Yeah, as a prison officer, not as a prisoner. Sebagai officer penjara ya, bukan sebagai napi. Bukan sebagai napi. I will tell you the story. Maybe show the slide. I introduce my family. Oke, saya akan memberitakan, ngasih tahu keluarga saya, ini slide-nya. So I have 2 children. Saya punya 2 anak. This photo was taken a few years ago. Now my son is 10 cm taller than me. Foto ini diambil 2 tahun lalu, sekarang anak saya 10 cm lebih tinggi dari saya. I spent 20 over years in the civil service. Saya menghabiskan waktu 20 tahun di menjadi pegawai negeri sipil. You see the next slide, you see the prison officer there. Ada next slide-nya, ada jabatan saya, ya prison officer. So 17 years in the prisons and 6 years with the Ministry of Social and Family Development. 17 tahun bekerja di penjara dan 6 tahun bekerja di Kementerian Sosial dan Perkembangan Keluarga. I left the public service 10 years ago. Saya meninggalkan PNS itu 10 tahun yang lalu. So how did I end up in the prisons? Jadi bagaimana saya bisa tiba-tiba ada bekerja di penjara? My mother said, "You're so skinny, sure get beaten up by the prisoners." Ibu saya bilang, kamu tuh kurus banget, kamu harus dihajar di penjara. So of course I prayed, Jadi ya saya berdoa. and God gave me a dream. Jadi lalu Tuhan memberikan saya sebuah mimpi. In fact, I remember I was in a church retreat for small group leaders, for the cell leaders. Saya sedang berada di retreat untuk pemimpin-pemimpin komsel, pemimpin grup kecil. And the pastor was teaching the leaders how to hear God's voice. Dan gembalanya sedang mengajar kepada murid-murid bagaimana cara mendengar suara Tuhan. I didn't know where he learned it from, but he came back and he taught us how to hear God's voice. Saya tidak tahu dia belajar dari mana, tapi waktu itu dia kembali dan dia mengajar kita cara mendengar suara Tuhan. So he told us to sit on the carpet floor, no chairs. Jadi kita semua duduk di karpet, nggak ada kursi. So he said, fold your legs, Kita semua lipat kakinya, duduk sila, close your eyes, tutup mata, breathe in the Holy Spirit, lalu nafas masuk Roh Kudus, breathe out the evil spirit, hembuskan roh-roh jahat. breathe in joy, Tarik nafas sukacita, breathe out anxiety, hembuskan kekhawatiran, breathe in peace. masukkan kedamaian. So we spend 1 hour just breathing in and breathing Jadi out. kami menghabiskan waktu 1 jam hanya nafas masuk, nafas keluar. And Nafas. the pastor asked us, anybody hear anything? Anybody hear God's voice? Anybody see any vision? Lalu gembala yang bertanya, ada yang dengar sesuatu, ada yang melihat sesuatu, ada yang mendengar suara Tuhan? I hear nothing, see nothing, except 2-3 people next to me. Saya nggak dengar apa-apa, saya nggak melihat apa-apa, saya tapi dengar ada 2 orang di sebelah saya, suaranya ngorok kayak gitu. And at the end of the 1 hour, the pastor said, okay, nobody talk to each other, continue to be quiet, and who knows, maybe God will speak to you tonight when you Lalu sleep. setelah 1 jam itu gembalanya bilang, oke, nggak ada yang ngomong-ngomong, nggak ada yang bicara satu sama lain, udah semuanya diam aja. Siapa tahu malam ini Tuhan akan bicara kepada saudara. So then I had a dream. Lalu malam itu saya mempunyai mimpi. In that dream, I saw lots of rubbish, a lot of rubbish. Di mimpi itu saya melihat banyak banget sampah. And interestingly, I saw other people, but they couldn't see the rubbish. Only I can see the rubbish. Dan menariknya di situ ada beberapa orang lain, tapi mereka nggak bisa lihat sampahnya, cuma saya yang bisa lihat sampahnya. So next day we came back together, we started to worship God. Jadi hari selanjutnya kami berkumpul kembali lagi, terus kita memuji Tuhan. I've forgotten about the dream. Saya udah lupa tentang mimpi itu. But as when we were worshiping, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Let the weak say I'm strong. Let the poor say I am rich. Lalu kita nyanyikan syukur kepada Tuhan, syukur kepada Roh Kudus, biar yang lemah itu menjadi kuat, biar yang miskin berkata saya kaya. The rubbish all came back. Lalu sampah-sampahnya semua datang kembali ke I pikiran said, saya. God, what are you trying to tell me? I remember the dream. Last night you gave me this dream. Lalu saya bilang, Tuhan apa yang sedang kau ingin katakan kepada saya? Saya ingat sekarang ada mimpinya kemarin. And I could hear God sending me a message through a dot matrix printer. Lalu saya ingat Tuhan, saya bisa dengar ada Tuhan sedang mengetik pesan kepada saya melalui printer. Do you know what's a dot matrix printer? Saudara tahu apa itu dot matrix printer? Saya juga nggak tahu. You must be of a certain maturity and above, then you know what I'm talking about. Ini cukup usia kalangan tertentu aja yang tahu. How does it sound like? Suaranya kayak gimana? Zing 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 ta 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 zing 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 ta 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 ta. It's a very old printer. So Printer yang sangat tua. I knew God was sending me a message but through a printer. Jadi saya tahu Tuhan sedang mengirim saya sebuah pesan melalui printer tua itu.
And it was coming from the right to the center. There were 3 words, Lalu pesan itu sedang datang dari kanan, lalu ke tengah ada 3 kata. and the 3 words were trash of society. Lalu 3 kata itu adalah sampah masyarakat. And I heard God say, for the rest of your life, I want you to walk amongst the trash of society. Lalu saya dengar kata-kata Tuhan bilang, selama seumur hidupmu saya mau engkau bekerja untuk sampah masyarakat. People may not see it, but you will see it every day. Orang-orang mungkin gak lihat sampah masyarakat ini, tapi engkau akan melihatnya setiap hari. So for 17 years, I worked as a prison officer. I saw the trash of society in Singapore every day. Jadi selama 17 tahun saya bekerja di penjara, saya melihat sampah-sampah masyarakat itu setiap hari. Orang-orang gak ada yang lihat. No, to society, some of us may be trash, but to God, all of us are treasure. Kepada lingkungan, kepada masyarakat, kita mungkin mereka adalah sampah, tapi kepada Tuhan, kita semua adalah harta. We are all created in His image, wonderfully and beautifully made. Kita semua diciptakan menurut gambaran Allah, menurut gambaran Allah yang indah. So I know God wanted me to set prisoners free. Jadi saya tahu Tuhan mau menginginkan saya untuk membebaskan para penjara-penjara ini. So I did. Penapi ini. I did that for 17 years, and God opened the door for me to go to this other government department. Jadi setelah saya bekerja 17 tahun di penjara, Tuhan membuka pintu untuk saya bekerja di kementerian yang lain, departemen yang lain. I was put in charge of rehabilitation and protection. Saya in charge di rehabilitasi dan perlindungan. Protection, who am I protecting? Perlindungan apa? Saya lindungin siapa? Child protection service. Melindungi anak-anak, pelayanan melindungi anak-anak. Children that are abused, that are beaten up. Anak-anak yang dihajar, yang dilecehkan. Children that are abandoned. Anak-anak yang ditinggalkan. We have to put them in children's homes in Singapore. Kita harus membawa mereka ke penampungan anak-anak. In fact, I know of children that are beaten up so badly in Singapore they ended up in coma in hospital. Banyak anak-anak di Singapura yang dihajar habis-habisan, mereka akhirnya koma di rumah sakit di Singapura. Rehabilitation, who do we rehabilitate? Rehabilitasi, kita ngerehabilitasi siapa? The youth at risk, the young offenders. Anak-anak muda. You know, sometimes we think Singapore is a very rich country. We have beautiful houses, but we also have many broken homes. Kita pikir Singapura itu adalah negara yang bagus, banyak rumah yang indah, tapi banyak banget rumah yang broken home sebenarnya. We may be materially rich, but we are relationally poor. Secara materi kita terlihat kaya, tapi secara hubungan kami miskin. And so when I saw all this, I thought I've seen the worst when I was in the prisons, but when I went to this new government department, I saw even worse things. Saya pikir saya sudah melihat hal yang paling buruk di penjara, tapi waktu saya keluar, saya masuk ke departemen ini, saya melihat hal yang lebih buruk bahkan. So I asked God, why do you allow me to see this? Because if you allow me to see this means you see it every day. Jadi saya bertanya, Tuhan kenapa engkau mengizinkan saya untuk melihat ini? Kalau engkau mengizinkan saya melihat ini, pasti engkau melihat ini setiap hari. So I went before the Lord, I said, Lord, what do you want me to do? Jadi saya berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan apa yang engkau ingin saya lakukan? And after about 2-3 months, I realized that I was so busy, I couldn't really hear God. Selama 2-3 bulan saya sadar saya sangat sibuk orangnya, jadi saya kurang begitu mendengar Tuhan waktu itu. I decided to take a trip to Israel. Lalu saya pergi jalan-jalan ke Israel. You can see the next slide, I made 2 trips. Ya, next slide-nya ada 2 perjalanan ke Israel. So I was in Jerusalem for a conference. There were 4,000-5,000 delegates from 100 different countries. Saya di Yerusalem ada 4.000, 5.000 delegasi dari ratusan negara. You know the Bible verse says, if you seek Him with all your heart, you will find Him. Saudara tahu ada ayat, kalau engkau mencari Dia dengan segenap hatimu, engkau akan menemukan Dia. And when you find Him, He will reveal His plans, not to harm you, but to prosper you, to give you hope, give you future. Jika engkau mencari Dia, Dia akan menunjukkan rancangannya buat engkau dan rancangan-rancangan yang indah membawa damai sejahtera, bukan untuk mencelakakan saudara. So I went all the way to Jerusalem to seek Him because I think it was God's headquarters, right, nearer to God. Sorry? Jerusalem, God's headquarters. Oke. Nearer to Him. Oke, jadi saya pergi ke Yerusalem karena saya pikir itu tempatnya Tuhan, lebih dekat lah ke Tuhan di Yerusalem. But I do believe when I seek Him, I will find Him. Tapi saya sangat percaya kalau saya mencari Dia, saya akan menemukan Dia. So cut the long story short, within 2 days at the hotel, 2 other brothers in Christ were praying for me and God appeared. Singkat cerita, di hotel ada dua saudara lain, mereka berdoa buat
kami berdoa bersama, lalu Tuhan muncul di situ. It is like Moses encountering God in the fiery bush. Ini seperti Musa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di semak yang menyala. The place was turned into holy ground. I couldn't even sit on the sofa. I have to go on my knees. I was trembling. I was shaking. Tempatnya tiba-tiba menjadi tempat tanah yang kudus. Saya nggak bisa duduk di sofa. Saya cuma bisa di lantai. Saya gemetar badannya. And I was lifted up. It's like God the Father was next to me, allow me to look down, and I saw the whole of Asia. Lalu saya melihat ada Tuhan yang sedang melihat ke bawah. Di bawah itu adalah seluruh benua Asia. I saw Singapore. I saw Malaysia. I saw Indonesia. I saw Vietnam. I saw China. I saw India. Saya terangkat juga dan saya melihat ada Singapura, ada Malaysia, India, Cina semuanya. And then God's hand was raised up. Lalu tangan Tuhan terangkat. And He wanted to claim to take, to bless the nations. Dan dia mau menyatakan, dia mau mendeklarasikan, dia mau memberkati bangsa-bangsa ini. And I saw His hand came down from heaven and it hit the nations, and it was a ripple that went out and shook all the nations. Lalu saya melihat tangannya menempak satu bangsa, lalu itu menjadi kayak satu gelombang dan kayak terdampak ke bangsa-bangsa lain dan ke negara-negara lain. And in my head I shouted, "Whoa, a tsunami!" Lalu dalam benak saya teriak, wah ada tsunami. And then the Holy Spirit corrected me, not tsunami, but a sound wave. Lalu Roh Kudus mengkoreksi saya, ini bukan tsunami tapi gelombang suara. And next thing I knew, there was a huge roar of a lion roaring out from the nations. Lalu selanjutnya saya melihat, saya tahu di sini ada auman singa yang mengaum kepada bangsa-bangsa. Immediately the scene changed and I saw Jesus grabbing the children. Lalu adegan itu berganti dan saya melihat Yesus sedang merangkul anak-anak. Desperately crying out, "Let the children come to me, let the children come to me, let the children come to me." Berteriak, biarkan anak-anak itu datang, biarkan anak-anak itu datang kepada saya. It's like Satan was the children in bondage because of the evil one, but Jesus was setting them free. Terlihat seperti ada setan yang sedang mengikat anak-anak itu karena banyak anak-anak yang tersakiti, tapi Yesus berkata, biarkan anak-anak ini bebas. And then I saw Jesus blessing the children. Lalu saya melihat Yesus memberkati anak-anak. Then for the first time, I saw a child through the father's eyes. Lalu di situ pertama kali saya melihat seorang anak melalui mata Bapa. The only two words that came out from my mouth, I kept repeating it, was so precious, so precious, so precious. Dua kata yang hanya dua kata yang bisa keluar dari mulut saya dan saya katakan berulang-ulang, sangat berharga, sangat berharga, sangat berharga. Every child that created by God through a man and a woman, God has a destiny, has a purpose, has a plan for that child. Setiap anak yang lahir dari manusia, Allah punya tujuan, Allah punya maksud, Allah punya mimpi buat anak-anak itu. I remember I wept and I cried. Nah, saya ingat saya menangis dan menangis. Because even in Singapore, even though my wife and I love my own children, but how often do I see destiny, I see God's purpose and call out that destiny? Karena di Singapura saya dan istri saya, kita sangat mengasihi anak-anak kita. Tapi seberapa sering kita melihat Allah punya mimpi buat anak-anak kita. Allah punya maksud, Allah punya tujuan buat anak-anak kita. Most of the time in Singapore, parents are so focused on academics. We only see whether they get A's or B's or ones or twos in their grades. Seringkali di Singapura orang tua hanya fokus kepada akademisnya anak-anak ya. Mereka dapat A nggak di sekolah, mereka nilainya bagus nggak. So this was the first encounter I had with God. Jadi ini perjumpaan pertama yang saya alami The second encounter was on Mount Carmel. Perjumpaan kedua ada di Gunung Carmel. Gunung Karmel. Yeah, it was a few days later in Jerusalem still. Beberapa hari setelahnya masih di Yerusalem. Because there were 120 of us from Singapore and the pastor that brought us there brought us to different mountains. Ada 130 kita dari Singapura dan gembala yang membawa kami ke gunung yang berbeda-beda. And he said that this mountain represent the education gate, this mountain represent the government gate, and this mountain, Mount Carmel, represents the family gate. Dan dia bilang, gunung ini menunjukkan gerbang ini, gunung ini menunjukkan gerbang agregasi, gunung ini Gunung Karmel, merepresentasikan gunung keluarga. So there are 120 of us, 3 buses, and by the time we went out, I was like one of the last to went up to Mount Carmel.
Dari 130 kita naik ke Gunung Karmel dan saya adalah salah satu orang dari kayak paling terakhir yang sampai di Gunung Karmel. When I walked up there, I could sense a heaviness. It's like there was a battle going on. Waktu saya sampai di puncak, saya merasa ada satu hal yang sangat berat, kayak ada peperangan yang sedang terjadi. It was in the spiritual. It seems that there were two rows of armies getting ready to charge against each other. Ini terlihatnya seperti ada dua bala tentara yang udah siap berperang gitu, tapi tentara roh. If you watch the movie Narnia or Lord of the Rings, is that kind of scene. Ya, seperti adegan di film Narnia atau The Lord of the Rings, seperti adegan yang dua tentara ini akan berperang. So I asked God, what is at stake? What are we fighting over? Saya bertanya kepada Tuhan, ini apa nih resikonya? Ini mereka sedang bertarung atas apa? And I heard God say, we are fighting over families. Families are at stake. Lalu saya mendengar Tuhan menjawab, kita sedang bertarung demi keluarga. Keluarga ini sedang menjadi taruhannya. And so I just cried out, I said, God, may you protect families. Lalu saya berteriak, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan biar Engkau melindungi keluarga-keluarga. I may be in charge of child protection service in Singapore, but God is the protector of everything, right? Saya mungkin in charge di pelindungan anak-anak di Singapura, tapi Allah yang in charge melindungi semuanya. So when I cried out, I could sense in the spirit, a huge lion came on top of Mount Carmel, gave a huge roar, and the enemies all fled and there was peace. Lalu waktu saya berseru itu, saya merasakan ada singa yang mengaum sangat keras, lalu itu mengalahkan roh-roh yang lain dan lalu terjadilah damai. So with these two encounters, I came back to Singapore. I started to save the children. I started to do more, ask for more resources to help the children, help the youth at risk. Lalu jadi setelah mengalami 2 perjumpaan ini, saya kembali ke Singapura dan saya mulai mencoba untuk melakukan lebih. Saya minta tenaga lebih, saya minta resources yang lebih, saya mau melakukan lebih untuk departemen saya. But after a few months, about 3-4 months, I felt that there was something missing. It's like I only had part 1. I needed to ask God for part 2. Setelah 3-4 bulan di Singapura, saya mulai merasa kayaknya ada sesuatu yang kurang nih. Ini saya merasa seperti saya ini masih di bagian 1. Saya butuh bagian 2. And so this time, I went on the second trip to Kiev, Ukraine. Jadi kali ini saya pergi ke perjalanan yang kedua kepada Kiev di Ukraina. Why? Because I was just so busy, I needed to take leave in order to spend time with God. Kenapa? Karena saya sangat-sangat sibuk, saya perlu untuk pergi sejenak dan saya mau menghabiskan waktu dengan Tuhan. But why Kiev? Reason is because in Jerusalem during the conference there were different speakers and one of the speakers came from Kiev. Kenapa saya pilih Kiev? Karena waktu di Yerusalem ada banyak pembicara-pembicara. Nah, salah satu pembicaranya itu dari Kiev, Ukraina. He invited the Singapore delegation. He said, next year, April, we're going to have a conference. You can come and visit because he has one of the largest churches in Eastern Europe. Dia mengundang kita semua tahun depan boleh datang, boleh mengunjungi gereja kami di Ukraina karena itu salah satu yang paling besar di Eropa Timur. I wasn't there to visit the largest churches in Europe. I was there to seek God. Tapi saya nggak mau ke sana untuk melihat gereja yang paling besar di Eropa, tapi saya di sana saya mau berjumpa dengan Tuhan. So they have a conference hall, 5,000 people. Jadi konferensi itu ada 5.000 orang. And the overseas delegates about 700. Dan delegasi dari luar negeri ada sekitar 700. And Singapore delegates we have about 70 people. Delegasi dari Singapura ada sekitar 70. Oh, 70. And during the worship sessions, one of the worship sessions, I was pressing in. I said, God, what else you want me to know? What else you want to tell me? Di sesi punya penyembahan, saya berseru, Tuhan, apalagi yang Kau ingin katakan kepada saya? Apalagi yang Kau ingin saya tahu? And then I saw pieces of jigsaw puzzle. Lalu saya melihat kepingan-kepingan puzzle ya. I saw juvenile delinquency. I saw teenage pregnancy. I saw family violence. I saw child abuse. Saya melihat kepingan kerusakan anak-anak. Saya melihat kepingan keluarga dan kepingan-kepingan masalah lainnya. I said, God, I know I'm doing more here. I'm doing more here. I can do more here. I will do more here. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sedang melakukan hal yang lebih di sini, tapi saya mau melakukan hal yang lebih di sini, dan saya akan melakukan hal yang lebih di sini. But I press in, I say, God, but what is the key? What is the root of the issue? Lalu saya berseru, Tuhan, apa itu kuncinya? Apa akar permasalahannya ini apa? And all the words start to disappear, flip over, and I saw one word. Lalu kata-kata semua itu mulai sirna, lalu muncullah satu kata. And the word was fathers. Lalu satu kata itu adalah ayah, bapak-bapak.
And immediately I was reminded of the Jerusalem conference a few months before. Lalu saya langsung teringat kepada conference di Yerusalem beberapa bulan sebelumnya. If you look at the next slide, Slide selanjutnya. this is the DVD. I bought some DVDs and the theme for the conference was releasing the Joshua generation. Ini DVD-nya. Saya bawa beberapa DVD. Temanya adalah melepaskan generasi Yosua. But at the back of the DVD is he will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers. Tapi saya ingat di balik DVD-nya itu ada ayat dia akan membalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Every speaker was preaching about the Joshua generation, but no one touched on the sub-theme which was turning hearts of fathers to the children. Semua pembicaranya pada membicarakan tentang generasi Yosua, tapi nggak ada yang ngomongin tentang ayat yang dibalik DVD itu, tentang ayat ini membalikan hati kepada bapak-bapak kepada anak-anak. So when I was in Kiev, I saw the word fathers in the vision. I said, "Whoa! I was at the Jerusalem conference. There is this verse." Jadi waktu saya di Kiev, saya melihat kata bapak itu ayah. Lalu saya ingat, oh waktu di Yerusalem conference itu ada kata juga fathers di sini. So I said, God, great, you are going to turn hearts of fathers to the children and then reverse the curses on the land. Lalu saya bilang, oh Tuhan baguslah, engkau akan membalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan melepaskan kutuk tanah. And God said, not me, you go and read the Bible. Tuhan bilang, bukan saya, coba baca Alkitab. So I look for Malachi 4, 5, 6, the next verse. Malachi chapter 4 verse 5 Lalu saya and baca 6. Alkitab, saya lihat Malachi 5 ayat 6, slide selanjutnya. By the Malachi way, 4 ayat 5 sampai 6. what I'm sharing with you, I have shared at almost 200 churches in Singapore. Ngomong-ngomong, apa yang saya bagikan kepada saudara, saya sudah bagikan kepada sekitar 200 gereja di Singapura. And because of the vision, the roar of the lion that went out of Singapore, I'm just obeying what God has shown me. I have gone to several nations to share this as well. Dan karena visi yang saya melihat ada singa yang mengaum, lalu auman itu bergelombang kepada negara-negara lain, saya hanya mengikuti panggilan Tuhan dan saya menaati panggilan Tuhan untuk membawa berkat ini kepada negara-negara lain di sekitar Singapura. And because your pastors have invited me here, I believe this time is for Bandung. Lalu karena ada gembala-gembala yang mengundang saya percaya ini waktunya untuk gelombang itu sampai di Bandung. I am just a messenger carrying a message. Saya hanya kurir yang membawa pesan. If you feel that this is your time for fathers in Bandung, you open your hearts, you open your spirit, and you receive this message. Kalau saudara merasa bahwa ini adalah waktunya untuk menerima pesan ini, bukalah hati saudara dan menerima pesan mengenai ayah ini. So when I read Malachi chapter 4 verse 5 and 6, it says, God will send prophet Elijah, and prophet Elijah will turn the hearts of fathers to the children to the fathers. Lalu waktu saya baca ayat ini, Malachi 4 ayat 5 sampai 6, aku akan mengutus Nabi Elia, dan Elia yang akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. So I asked God, why Elijah? Because God gave me the curiosity and said, yeah, Elijah, but why Elijah? Why not Moses? Why not David? Why not Paul? Why send Elijah? Tuhan memberikan saya rasa penasaran ini, kenapa Elia Tuhan? Kenapa nggak Yosua? Kenapa nggak Paulus? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus Elia yang melakukannya? You look at the verse, hearts of fathers turn to the children, hearts of children turn to the fathers. Lalu saya lihat ayatnya, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. If the hearts of fathers are not turned towards the children, the hearts of fathers are turned away from the children. Kalau hati bapak-bapak nggak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anaknya nggak akan balik kepada That's bapak-bapaknya. called absent fathering. Kalau nggak ada bapaknya yang berbalik, ini kayak bapaknya tuh absen, nggak ada gitu. Or hearts of fathers are turned against the children. Atau hati bapak-bapak itu melawan hati anak-anak. There's harsh fathering, there's family violence. Atau bapak-bapak yang sangat keras, yang sangat abusive mungkin. Whether turn away or turn against, what happens to the child will also turn away. Kalau hati ayahnya itu berpaling, ya hati anak-anaknya juga akan berpaling menjauh. The child will become an orphan with an orphan spirit, an orphan heart. Orphan, yeah, without father. Anak-anaknya akan nggak punya hati mereka nggak akan punya yatim. Oke, yatim. Or worse, Seperti yang nggak punya ayah. the child instead of turning away may turn against the father. Ya, hati anaknya itu justru malah akan melawan bapak-bapak. So God doesn't want hearts of fathers and children to turn away from each other or turn against each other, but to turn towards each other. Jadi Tuhan nggak mau hati bapak-bapak itu saling
saling menghadap belakang, tapi mau mereka saling bertemu. When we can turn the hearts of fathers and the children towards each other, we will reverse the curses on the land. You realize that there are curses on the land in society. Kalau kita bisa membalikkan hati bapak-bapak kepada anaknya dan anak kepada bapak-bapaknya, kita akan melepaskan kutuk itu di masyarakat dan kita akan melepas kutuk itu di masyarakat. The question is, why Elijah? Lalu pertanyaannya, kenapa Elia? So I asked God and God gave me 2 understandings at the time. Lalu Tuhan memberikan saya 2 pengertian. The first is that whenever we talk about Elijah, we always talk about Elisha, right? Kalau kita bicara tentang Elia, pasti kita bicara tentang Elisa juga kan. What did Elisha ask for? Apa yang Elisa minta waktu itu? Next slide. Slide selanjutnya. Elijah said to Elisha, tell me, what can I do for you? And Elisha asked, give me double portion. Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Tapi jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 kali lipat bagian dari rohmu. When I received that, I actually broke down and I wept. Waktu saya menerima itu, saya terjatuh dan saya menangis. Can you imagine the fathers I work with, they give a punch to the son and the son said, Dad, give me double. Bayangin coba kalau ada seorang ayah yang memukul anaknya, terus anaknya bilang, Tuhan, ayah berikan aku 2 kali lipat. Or the father abandoned the family, leave the family. And the child said, wow, when I grow up, I will be just like my dad. Atau seorang ayah yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, lalu anaknya bilang, oh kalau saya dewasa nanti saya akan menjadi seperti ayah saya. Or double portion means I will be worse than my dad. Atau double porsi kan artinya saya akan menjadi lebih buruk daripada ayah saya. A lot of children I work with do not need that kind of double portion. Anak-anak nggak butuh double porsi yang semacam itu sebenarnya. But here the Lord says, impart the right kind of double portion, the right kind of double anointing, double blessing. Tuhan berkata, impartasikan double porsi yang benar. Double porsi berkat, double porsi yang benar harusnya. Can you imagine if our generation impart the right blessing, double portion, double blessing, double anointing? Bayangkan kalau generasi kita memberikan porsi 2 kali lipat, urapan 2 kali lipat berkat. And they go to the arts, the media, the government, in future they have their own family, they go to the business, they go to the schools. Mereka bekerja di media, di seni, di pemerintahan, di sekolah-sekolah, mereka punya double porsi berkat itu. And he impart double portion to his own children. Dan dia memberikan porsi 2 kali lipat kepada anak-anaknya lagi. And they go to the arts, they go to the government, they go to the business. Dan mereka pergi lagi bekerja di art, di media, di bisnis, di pemerintahan. Society will be transformed in 2-3 generations. Masyarakat akan berubah di dalam 2 atau 3 generasi. But nowhere in the world it is happening. In fact, every generation gets weaker and weaker. Tapi hal itu tidak terjadi dimanapun di dunia. Malah setiap generasi menjadi lebih lemah, dan lebih lemah. So I say, God, I understand. We must impart double anointing, double blessing, double portion. Lalu Tuhan saya mengerti. Kami harus mengimpartasikan porsi urapan 2 kali lipat, berkat 2 kali lipat. I said, but God, I work with a lot of children, a lot of young people who are without fathers. How are they going to get double portion? Tuhan, saya berkata, Tuhan, banyak anak-anak yang mereka nggak punya ayah. Bagaimana caranya mereka menerima porsi 2 kali lipat itu? And I heard God say the answer is in Elijah. Lalu saya mendengar Tuhan berkata, jawabannya ada di Elia. I said, what do you mean? Ya, maksudnya apa nih Tuhan? And God showed me the passage. Lalu Tuhan tunjukkan next ayat selanjutnya, next slide. You know, during the time of famine, 3 years without rain, without food, without water, and what did God do? God sent Elijah to one family. Dalam waktu 3 tahun itu, waktu zaman Elia, ada 3 tahun kelaparan, gak ada minuman, gak ada makanan. Lalu Tuhan lakukan apa kepada Elia? Tuhan kirim Elia, Tuhan mengutus Elia kepada satu keluarga. It is a fatherless family. Ini adalah satu keluarga yang gak punya ayah. Remember the story, the widow and the son without a father? Ingat cerita kisah tentang satu janda dan anak-anak yang gak ada sosok ayah di keluarganya. What was the widow doing when Elijah came to the house? Apa yang janda itu sedang lakukan ketika Elia datang ke rumah? I don't have any bread, only a handful of flour in the jar, little olive oil in the jar. I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat it and die. It was the last meal. Janda itu berkata, tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan tempayan dan kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagi anak-anakku. Dan setelah kami makan, kami akan mati. Jadi janda itu dan anak itu lagi makan makanan terakhir sebelum mati.
Hopelessness when there's fatherlessness. Tidak ada harapan saat tidak ada ayah. But God in His mercy sent Elijah to father the fatherless. Tapi dalam kemurahan Allah, Allah mengirim Elia kepada tempat yang tidak ada ayah. God is always the father to the fatherless. Allah adalah selalu ayah kepada orang-orang yang tidak punya ayah. And because Elijah was there was food, there was oil, there was flour. Dan karena ada Elia di situ, ada makanan, ada minyak juga. But if you continue to read the story, the boy actually died. Tapi kalau saudara baca kisah itu, si anak janda ini sebenarnya akhirnya mati. And Elijah was in the house to resurrect the boy. Tapi ada Elia di rumah itu dan membangkitkan kembali anak itu. It's like God saying a lot of young people, their destiny is as good as dead because of fatherlessness. Seakan-akan Allah sedang berkata, banyak anak-anak muda, nasib mereka atau masa depan mereka itu sebenarnya udah kelihatan kayak mati. But God's going to send the fathers with the spirit of Elijah to resurrect their destiny, to resurrect their calling, to resurrect God's plan for their lives. Tapi Allah akan mengirimkan bapak-bapak seperti Elia untuk membangkitkan panggilan itu, membangkitkan hidup anak-anak muda itu. So with this understanding in Kiev, I will still remember 5,000 people, they don't know what God was saying to me. I say, God, I understand. So what do you want me to do? Double portion, father the fatherless. Jadi waktu di Kiev itu saya sedang berkata, Tuhan apa yang ingin kau melakukan, apa yang kau ingin aku lakukan. Jadi Tuhan bilang double porsi, jadilah ayah kepada orang-orang yang gak punya ayah. And I heard God say, go back to Singapore, start a national fathers movement to turn hearts of fathers to their children and reverse the curses on the land. Baliklah ke Singapura dan buatlah satu movement, father for the fatherless movement, dan angkat kutuk itu dari tanah Singapura. So I came back, but who do I talk to? Where do I start? Jadi saya kembali ke Singapura, tapi saya mulai dari mana? Saya ngomong sama siapa? I've never done this before. Saya nggak pernah melakukan ini sebelumnya. And the Lord let me talk to your king, who is my minister. Lalu Tuhan bilang, oke, bicaralah kepada rajamu, yaitu adalah menteri saya. Who is my boss. Dia adalah bos saya. But he's not my friend. I cannot go up to him and say, Minister, God spoke to me and to start a national fathers movement. Tapi dia menteri itu bukan teman saya nggak bisa, Pak Menteri, Tuhan ngomong ke saya untuk mulai kegerakan ini. But because he's a Christian, so I thought maybe since he's a Christian, I write him an email. Tapi dia orang Kristen, jadi saya pikir mungkin karena dia orang Kristen ya bisa lah. Jadi saya menuliskan surat email. Minister, I've been here for 9 months. I saw all these things. I have a proposal. Do you have time to see me? Pak Menteri, saya udah 9 bulan di sini, saya punya proposal nih. Ada nggak Pak Menteri waktu untuk kita ketemu bareng? A few minutes later, the secretary called me. Jason, you send email to minister, is it? Lalu beberapa menit kemudian sekretarisnya telepon. Jason, kamu menulis email ya kepada Pak Menteri? I said, yeah. Iya benar-benar. He said, okay, minister is free tomorrow for breakfast. Are you free? Oke, Pak Menterinya tuh kosong besok di sarapan. Apakah engkau kosong? If minister is free, of course I'm free lah. Kalau Pak Menteri kosong ya pasti saya kosong juga lah. So over breakfast, I shared my heart with him. Jadi sambil makan sarapan, saya membagikan isi hati saya. He said, Jason, let's do this. Lalu dia bilang, Jason, ayo kita lakukan. But we cannot go outside to the community and say, Malachi chapter 4 verse 5 and 6 say start the national fathers movement, right? Tapi kan kita nggak bisa langsung ke komunitas lalu kita bilang Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 katakan kita harus bikin kegerakan fatherless ini. So I said, Minister, so what should I do? Jadi saya bilang, Pak Menteri kalau gitu He said, gimana dong? gather the evidence. Oke, kumpulinlah bukti-bukti itu katanya. So I gathered the evidence, next slide. Jadi saya kumpulin bukti-bukti, next slide selanjutnya. Because my minister said, whatever the Bible say, you will find the evidence to back up the truth. The truth cannot lie. Jadi menteri itu bilang, apapun yang Alkitab katakan, kau pasti akan menemukan bukti-bukti itu. Bukti-bukti itu, kebenaran itu nggak akan bohong. Bukti-bukti itu di dunia maksudnya. If the Bible say families are important, if the Bible say fathers are important, you will find the research evidence to back up the truth. Kalau Alkitab berkata, keluarga itu penting, ayah itu penting, kau pasti bisa riset, kau pasti bisa cari, ada kebenaran yang membuktikan bahwa itu adalah benar. So the research is all there. You can Google search. Jadi hasil risetnya ada dimanapun, saudara bisa Google. But here I just want to share with you the difference between mothers and fathers. Tapi di sini saya akan membagikan perbedaan ayah dan ibu. Next slide. Slide selanjutnya. It's a bit like growing a plant. Growing a plant, you need water and sunlight.
Seperti menumbuh tumbuhan ya. Kamu pasti butuh sinar matahari sama air. Both are important. Dua-duanya penting. And I just want to use some research about toys and protecting children to explain the difference between mothers and fathers. Dan saya akan menggunakan mainan sama protection of children, melindungi anak-anak. Mothers buy toys. Buy okay. Toys. Ibu-ibu, para ibu membeli mainan. Fathers are the toys. Ayah-ayah adalah mainan itu. You go to the zoo, come back, the child say, I want to ride on the horse. The mother will say, "Ayah, don't make noise. Tomorrow I buy you a toy horse." Sorry, I think. Okay. You go to the zoo and come back, and the child say, "I want to ride on the horse." Okay. Kalau kamu pergi ke kebun binatang terus balik lagi, pasti anaknya bilang, "Oh, saya mau naik kuda." The mother will say, "Tomorrow I buy you a toy horse." Oke, ibunya bilang, "Oke, besok saya beliin ya mainan kuda." If the father is there, what would the father say? Kalau ada ayahnya di situ, ayahnya akan berkata apa? No need to buy lah, I'm the horse, come. Nggak usah beli mainan kuda, udah saya aja kudanya. Ayo naik. Not easy to be a father. Now we got Avengers, Spider-Man, Superman. Tidak mudah menjadi ayah. Sekarang ada Avengers, ada Spider-Man, Superman. Except Wonder Woman, that's the mother's job. Kecuali Wonder Woman itu tugasnya ibu, bukan tugasnya ayah. Now the other difference is in protecting children. Mothers protect children differently from fathers. Perbedaan lainnya adalah melindungi anak-anak. Seorang ibu melindungi anak-anak berbeda dengan ayahnya. Mothers like to say, don't run, you fall down, don't run. Seorang ibu akan bilang, jangan lari-lari, nanti jatuh, jangan lari-lari. Very protective, right? Sangat protektif. Don't climb, come down. Jangan manjat-manjat, ngapain, udah turun, hati-hati. Don't throw, you break something. Jangan lempar-lempar, nanti akan ada yang pecah. If fathers are around, what would the father say? Kalau ada ayah di situ, ayahnya akan bilang apa? Run, come on, chase, faster, come run. Ayo larilah cepat, yang kejar itu, lari yang lebih cepat. Climb higher, come on, I can catch you, don't worry. Ayo masa cuma segini, naik lebih tinggi lagi. Throw harder, never mind. Break something, never mind. Ayo udah lempar yang lebih jauh. Biarin kalau ada pecah nggak apa-apa. Mommy not here, don't worry. Nggak ada mama di sini nggak apa-apa. Does it mean fathers take risks and not protect children? Bukan berarti seorang ayah tuh mengambil resiko dan nggak melindungi anak-anaknya. No, because mothers protect children now. Karena ibu-ibu, para ibu melindungi anak-anak sekarang. Fathers protect children by preparing them for their future. Seorang ayah melindungi anak dengan menyiapkan mereka untuk masa depan. The world is a scary place. Karena dunia adalah tempat yang menakutkan. One of the key roles of fathers is to prepare them to face the challenges in the world. Salah satu peran kunci seorang ayah adalah menyiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan dunia. I always say that there are two umbilical cords between the mother and the child. Ada dua umbilical cord itu apa ya? The first is tali pusar antara ibu dan anak. The first is a physical cord. That one must cut. Now when the child is born must Satu cut. yang fisik, waktu anak bayi itu lahir ya harus digunting si tali pusar itu. The second is an emotional cord. Yang kedua adalah tali emosi itu. As the child grows, you need to cut the emotional cord. Waktu anak itu tumbuh, tali emosi itu harus dipotong juga. Have you heard of mommy's boy? Saudara tahu anak mami? Yeah. It's not a very good thing. Bukan hal yang baik sebenarnya. Because now I mentor young men, I mentor fathers. Karena sekarang saya menjadi mentor kepada anak-anak muda dan kepada ayah-ayah. They are men on the outside. Mereka terlihat seperti pria di luar. The little boys on the Tapi inside. mereka anak kecil di dalam. Because father's not there to help them to become the man that God wants them to be. Karena tidak ada ayah yang menyiapkan mereka untuk menjadi pria sejati. But what happens in a situation where the father is not there or the mother is not there? Tapi apa yang terjadi dalam situasi saat tidak ada ayah atau enggak ada ibu? You know, the Bible says God put widows and orphans in families. Tapi Alkitab berkata Allah menaruh janda-janda dan anak-anak dalam satu keluarga. In a church setting, there should not be fatherlessness or motherlessness because there are spiritual fathers, there are spiritual mothers. Dalam settingan jemaat atau gereja harusnya nggak ada yang nggak punya ayah karena ada ayah rohani di situ dan ibu rohani di situ. Next slide. Slide selanjutnya. So as a result of what God spoke to me and as a result of the research evidence in Singapore, we launched the National Fathers Movement called Dads for Life. Sebagai hasil dari apa yang Tuhan katakan kepada saya dan hasil riset itu, dan kami memulai gerakan ini di 2009. Do you know how the logo came about? Saudara tahu gimana logonya ini bisa muncul? I spoke in a church in Singapore. Saya bicara di satu gereja di Singapura. And someone came forward and said, Jason, I believe this is of God. How can I help you?
Lalu satu orang datang, Jason, saya percaya ini dari Tuhan, bagaimana saya bisa membantu? I said, what do you do in the marketplace? Saya bilang, di marketplace kamu pekerjaannya apa? Oh, he said he runs a public relations communications company. Saya punya public relation, perusahaan public relation. And then he said, I can offer you a logo, branding proposal, free of charge, pro bono. Saya bisa bikin branding, logo, nggak usah bayar, gratis semua. So he went away, he asked his staff, who wants to volunteer for this project? Jadi dia pergi dan dia meminta staff-staffnya, terus dia tanya, siapa yang mau volunteer untuk proyek ini? All fathers. So they went away, they came back with this logo. Semuanya adalah ayah-ayah, jadi mereka balik terus mereka bikin logo ini. When I first saw it, I saw Malachi chapter 4 verse 5 and 6 inside the logo. Waktu saya melihat logo ini, saya melihat Maleakhi 4 ayat 5-6 di dalam logo ini. The heart of the father turned towards his children and the children pointing towards their future, their calling, their destiny. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan anak-anaknya menghadap kepada masa depan mereka dan panggilan mereka. One generation supposed to help the next generation to find and fulfill their destiny. Sebuah generasi harus membantu generasi selanjutnya untuk supaya mereka menemukan panggilan mereka dan memenuhi panggilan itu. But we make a change because the original logo only one child. Lalu kita ganti karena logo yang originalnya sebenarnya cuma satu anak. So one of my bosses said, Singapore families, we need at least 2 children. Can you add another child inside? Di keluarga Singapura kita perlu at least ada 2 anak lah, yang cuma satu. So it was launched. Jadi ini diluncurkan On International Men's Day. Di hari pria internasional. Supposed to be on Father's Day, but just too many opposition. But in the end, it was launched on International Men's Day. Harusnya diluncurkan pada saat hari ayah, tapi terlalu banyak oposisi, jadi diluncurkan pada hari pria. I know some of you must be wondering, got International Men's Day, meh? Oh, pasti saudara pikir, oh ada ya hari internasional pria. Yeah, nobody celebrate Men's Day, only celebrate Women's Day. Ya nggak ada yang merayakan hari pria, cuman hari perempuan. Next slide. Slide selanjutnya. So we have a lot of programs, a lot of activities, a lot of workshops in Singapore. Jadi banyak ada program, banyak aktivitas di Singapura. Even the government, the ministers will come as guests of honor. Pemerintahan, mereka juga para pejabat akan datang sebagai tamu. The next slide. So there are other things that we do. He has gone to Thailand. This is one of the schools in Thailand. Kita juga ke Thailand, ini salah satu sekolah di Thailand. Next slide. Slide selanjutnya. Malaysia. Kami juga ke Malaysia. Malaysia has called it Better Dads Malaysia. They didn't use the Dads for Life. Malaysia pakai Better Dads for Malaysia, nggak pakai Dads for Life. Next slide. Selanjutnya. So this is Mongolia. Ini di Mongolia. Next slide. This was just early in the year. This was Phnom Penh in Cambodia. Ini di Kamboja. Next slide. Very quickly, Dads for Life is in the community. Elijah 7,000 is for the Christian fathers. Dads for Life itu untuk komunitas secara umum, Elijah 7.000 itu untuk di komunitas Kristen. So it has also gone into the churches. Jadi ini juga udah masuk ke gereja-gereja. Next slide. So the first time we gathered the Christian fathers from 100 different churches, there were 700 Christian fathers coming together. Pertama kali kita melakukan gathering ini dari ratusan gereja ada 700 jemaat berkumpul bersama 700 orang. So a number of churches has started father communities. Next slide. Jadi ada beberapa gereja yang memulai komunitas Bapak ini, So komunitas fathers in the churches coming together to support each other, to be trained, to organize activities. Ayah-ayah dalam dari gereja-gereja berbeda datang bersama bikin saling support satu sama lain. And many of these fathers also help out at the Dads for Life movement in Singapore. Banyak ayah-ayah ini juga membantu di Dads for Life movement di Singapura. Next slide. So there are father-child bonding activities. Ada aktivitas ayah dan anak. Next slide. And there are, of course, when Christian fathers come together, it's not just workshops and activities, it's also prayer. Pasti bukan cuma workshop dan aktivitas kegiatan, tapi juga berdoa, ayah-ayah pada berdoa. You know, God has given fathers a spiritual authority over our family, over the evil influences. Tuhan telah memberikan otoritas roh kepada ayah-ayah di atas roh-roh jahat. Next slide. Slide selanjutnya. So this is November. We had 300 fathers from different churches coming in the school just to pray for God to protect our children, our marriage, and our family. Di bulan November ada 300 ayah-ayah bersama dan berdoa bersama untuk supaya Tuhan melindungi anak-anak kita semua. Next slide. Lastly, what if fathers are not there for the children? Terakhir, bagaimana jika para ayah tidak hadir, tidak ada untuk anak-anaknya?
Let's watch this last video. Oke, ini ada video yang terakhir. Saya mau Bapak Ibu Saudara kita pejamkan mata sama-sama. Saya mau ajak untuk setiap kita untuk meresapi setiap firman yang sudah disampaikan kepada setiap kita. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang ayah pun yang sempurna. Tidak ada satu orang ibu pun yang sempurna. Tidak ada anak-anak kita yang sempurna. Tapi hari ini saya mau ngajak untuk setiap Bapak Ibu Saudara kita merenungkan sama-sama. Our family, keluarga kita perlu kita. Anak-anak kita perlu kita menjadi seorang ayah yang mau hadir,
yang mau terlibat dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami banyak tantangan dalam hidup mereka. Mereka mengalami banyak kepahitan mungkin. Mereka mengalami banyak trauma mungkin. Mereka menghadapi banyak hinaan, cercaan. Tapi itulah dunia. Hari ini biar kita merenungkan sama-sama, terutama seorang ayah. Biarlah kita meneguhkan, menetapkan dalam hati kita. This is the time. Ini waktunya untuk setiap kita bangkit. Berdiri di samping anak-anak kita. Ketika mereka gagal, ketika mereka berhasil, ketika mereka bersuka cita, ketika mereka marah, bahkan ketika mereka sakit hati. Kitalah orang yang akan ada di samping dia. Berjalan bersama-sama dengan dia. Menemani dia seumur hidupnya. Bapa, kami berdoa. Biarlah firman ini Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Tapi Engkau menaruh hatimu. Engkau menaruh hatimu Tuhan dalam hati setiap kami. Kami mau bangkit Tuhan. Menjadi seorang ayah bagi anak-anak kami. Kami mau menyediakan waktu kami. Pikiran kami. Untuk anak-anak kami. Sampai mereka Tuhan bisa melihat Tuhan panggilan-Mu. Sampai mereka bisa berjalan Tuhan di dalam kehendak-Mu. Kami akan ada selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Ini kami dalam segala kelemahan kami. Pakai kami Tuhan untuk generasi anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Terus Roh Kudus Kau bekerja. Terus Engkau Tuhan beracara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin.